Good day to all my friends, subscribers, and viewers. Welcome to our channel in GC Motovlog. And we are here in Daguhoy Public Market in Daguhoy, Bohol. And located at 72 kilometers from Tagbilaran City in the interior province of Bohol. Became a municipality by Executive Order number 183 issued by late President Ramon Magsaysay on June 21, 1958. Daguhoy, Bohol, Philippines is named after Francisco Daguhoy, the leader of Daguhoy Rebellion from 1744 to 1829, the longest revolt in the Philippine history. Francisco Daguhoy is not really the real name. Kay ang tinuod niyang pangan guys is Francisco Sinrehas nga taga Cambituon, Inabanga, Bohol. So proud kayong taga Inabanga ni guys, kay taga Inabanga man si Daguhoy or Francisco Sinrehas. So panahon sa mga Kastila guys, sa mga Katsila nila na nahimo ni siyang usa ka kapitan, murag kapitan sa barangay niya. Nahitabo nga nagrebellion ni siya kay napatay man ang iyang igsuon nga ni rebelde pod sa mga Katsila or mga Spanish. So mao nay nahitabo guys, dito nagsugod iyang kasuko kay wa man gilubong ang iyang igsuon, wa man kuani sa pare, wa man bendisyon ni sa pare kay kanang nakig-away kuno sa mga Katsila or duelo, mga ngana ba tabo. Og dito nagsugod ang iyahang pagkigbisog, iyang pagkig-away sa mga mga Katsila or Spanish colonial. So gicolonize man ta sa istorya bitaw on March 15, 1521. Magellan landed in the Philippines. So mao na nahitabo guys. So 1744 man nahitabo sugod diha nagsugod ang kasuko ni Daguhoy kay daghan ang gidaog-daog sa mga Katsila sa panahon kaniadto. So mao nay nahitabo guys, no, mao nay history. So ato lang binasaya, gitawag ni siya Superman kay lagi kining Daguhoy nga term dagon man og huyohoy. So gisumpay na siya Daguhoy. So pero sa mga istorya sa akong mga amigo sa diri sa Bohol, gitawag na ni siya Superman kay mulupad man kuno ni siya, mawala og kalit, mutabok og pikas bungtod. Mao ni. So katong naglingkod guys, dito si Daguhoy, ako to. So mao ni guys, gimuan siya estatwa nana siya Daguhoy Park. Gumikan na sa iyahang kanang gitawag og kaayo ba siyang gihimo nga rebellion. So mao ni naong ni Daguhoy gyud, Francisco Sinrehas or Francisco Daguhoy. So I hope guys nga nakashare sad ta kung unsa dining Daguhoy Bohol. Dili din si Daguhoy Bohol, Francisco Sinrehas, also known as Francisco Daguhoy, nga gipangan sa iya ang lungsod sa Daguhoy. So may naot ko nga nakahatag ko gamay nga kaalam kay sige baya kog agi diri Tagbilaran, Aulis Trinidad, atog Talibon, balik na pod. Sige ra kog agi sa Daguhoy guys. So mao toy sitwasyon nga kini si Daguhoy, Francisco Daguhoy, dili din ni taga Daguhoy, taga Inabanga din taga Cambituon. So garbo gyapon sa mga bulanon. Salamat.